बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सब वो लोग जो लॉकडाउन में हैं उनको मेरा सलाम पहुँचे, जो लॉकडाउन से बाहर उनको भी सलाम पहुँचे। लॉकडाउन के और बहुत से फ़ायदे जो हुए हैं बीमारी से बचने के अलावा, वो ये कि बीवियों को अपने मियाँ को करीब से देखने का मौका मिला और माँओं को अपने बेटों को देखने का मौका मिला, कुछ जानने का, कुछ जांचने का। बहुत सी हैरतों ने भी उनके दामन को थामा। एक खातून मोमना शरीफ, इन्होंने एक सवाल किया है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, नया ज़ाविया, नया एंगल, उसी सवाल के बारे में है। सवाल उनका यह है कि मेरा 13 साल का बेटा है, उसे मोहब्बत हो गई है, तो मैं क्या करूं? और उस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि उसने मुझको नहीं बताया। जो सवाल का तीसरा हिस्सा वो उन्होंने मुझको नहीं बताया, तो वो आपको मैं उससे मुकम्मल करता हूँ, इसलिए कि ये सवाल सिर्फ़ एक माँ का नहीं है, बहुत सारी माँओं के हैं। वो बच्चे जो 12-13 साल की उम्र में बड़े हो रहे होते हैं, ये जिन जिन क्लासों में होते हैं, अगर वहाँ को एजुकेशन है तो भी ये अपने हम उम्र लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि इस उम्र की लड़कियाँ अभी बच्ची होती हैं, उनके जिस्म पूरे नहीं बने होते। पर ये बच्चे चूँकि वीडियोस देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, अकेले बैठ के या दोस्तों में जो जो चीज़ें ये डिस्कस करते हैं, ज़ाहिर है माएँ तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उनका बेटा इस तरह की बात करता है या सोचता है। जब क्लासेस में इनकी बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जो जब क्लास में आती हैं तो आके दुपट्टा उतार के कुर्सी पे रख देती हैं, फिर अगला पूरा पीरियड वो बच्चों को पढ़ाती हैं। और इस बीच में ये सारे बच्चे जो 12-13 साल के होते हैं, उनको देखते हैं, उनके बदन को देखते हैं और अपनी आंखें सेंकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें पहले देखी होती हैं नामुनासिब, अब इनको वो अपनी टीचर नज़र नहीं आती, वो एक ख़ातून नज़र आती है, मुकम्मल ख़ातून जिसका पूरा बदन मुकम्मल होता है। सो याद रखिएगा, और माँओं को ख़ास तौर पे ये याद रखना है कि इस उम्र की मोहब्बत किसी चेहरे से नहीं होती, ये बदन से होती है या फिगर से होती है। सो जब आपने अपने बच्चों को ट्रिम करना है या उनको ज़हनी तौर पे और अखलाकी तौर पे मजबूत करना है, तो उनकी सेंसिटिविटी का आपको इल्म होना चाहिए। यही उम्र है जिसमें आज के बच्चे, यानी जब तक हमारी माएँ थीं और वो नस्ल थी, उनकी ज़िंदगी में कभी ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि उनके बेटे उनकी बेटियों को देखें या उनके बेटे अपनी माँओं को देखें। ये आउट ऑफ फोकस, यानी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, कभी ये हो भी नहीं सकता था। पर आज की नस्ल में ये प्रॉब्लम भी है कि अपनी टीचरों के अलावा वो अपनी बहनों को भी उठते बैठते, सोते जागते, खेलते, आते जाते देखते हैं, और वो भी उनके चेहरे को नहीं देख रहे होते, उनके बदन को देख रहे होते हैं। जब शिकायत आती है तो इसका मतलब होता है कि बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तौर पे माँओं को भी एहतियात करनी चाहिए कि जब ये बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो इन्हें औरत के जिस्म को बड़ा, मुकम्मल और फिगर के तौर पे देखने की जो लस्ट है, उसमें ये इंडल्ज हो रहे होते हैं। क्यों इंडल्ज हो रहे होते हैं? क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की होती और उन्होंने इसकी लर्निंग अपने दोस्तों से, दोस्तों के दोस्तों से या कंप्यूटर वगैरह से ली होती है, और वही उनकी ज़िंदगी में एक स्टैंडर्ड बन के बैठा हुआ होता है। आप सोचिए कि कितनी ही ऐसी टीचर्स को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने 5वीं और 6ठी की क्लासेस छोड़ दी एजुकेटर्स में, और मुख्तलिफ, में उन तालीमी इदारों के नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्हें अब ये बच्चे 5वीं 6ठी के 12 साल के भी नहीं होते, उससे भी छोटे होते हैं। हमारे दीन में बच्चे को 7 साल की उम्र में अलग बिस्तर पे लिटाने का हुक्म दिया गया, और ये वो उम्र होती है जब उसका बदन मुकम्मल हो रहा होता है और उसे दूसरे बदन को जानने की एक जो चाहत है वो उसके अंदर पैदा हो रही होती है। इसी वजह से उसको अपने बहन से, भाई से, इवन माँ से, बाप से उसका बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि ये क्यूरोसिटी एक मनफी तौर पे आगे बढ़ती है और उसकी शख्सियत को डैमेज करके रख देती है। खातिन हज़रात, ऐसी टीचर्स भी आती हैं और आके उनकी शिकायत मुझ तक पहुँचती है कि जिन्होंने कभी अपने स्टूडेंट्स को, 5वीं और 6ठी के स्टूडेंट को क्लास में लेट आने पे कहा कि बेटा तुम लेट क्यों आए, तो बच्चे ने लेट आने का जवाब नहीं दिया, या जिस काम को उन्होंने डांटा कि तुमने होमवर्क नहीं किया बेटा, तो उसने सिर्फ मुड़ के ऐसे करके उसको देखा, आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं भी इतना भी छोटा नहीं हूँ
کہ مجھے آپ بیٹا کہہ لیں. اگین اٹ واز دا میسج, چونکہ وہ اس کو ایز اے عورت دیکھتا رہا ہے اور اس ریلیشن کو اس نے بیٹے یا شاگرد کے ریلیشن میں نہیں دیکھا. یاد رکھیے گا یہ انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ اس کے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے مائیں معصومیت میں اس کو نہیں جان پاتی, اور جو اس کے آس پاس والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جان پاتے. اسی لیے بطور خاص جس بات پر فوکس کرنا چاہیے, آپ کا بچہ دیکھتا کیا ہے, اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی کتابوں میں کیا ہے, اس کے دوستوں میں کیا ہے. ابھی کچھ ماؤں نے کہا کہ ان کے بچے لاک آؤٹ میں اس دوران وہ خواہش مند ہیں کہ انہیں اپنی ٹیچر سے رابطہ کرنے کا موقع ملے, وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں اور لمبی باتیں کرتے ہیں, اور عام طور پہ بات پڑھائی سے شروع ہوتی ہے, پھر پڑھائی سے متعلق نہیں رہتی. اچھا, اگلی جو ٹیچر ہے وہ سم ٹائم مروت میں, سم ٹائم لحاظ میں خاموش ہو جاتی ہے, پر یہ تو اپنے اینگل سے بات کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ انہیں بعد میں اس پورے بات کو بڑھا کے چڑھا کے اپنے دوستوں کو بتانا ہوتا ہے. یہ جتنی ماؤں کو ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے بیٹوں کے بارے میں پتہ چلا, وہ بیٹوں نے نہیں بتایا, وہ تب پتہ چلا جب بیٹوں نے اپنے دوستوں سے بات کی, اپنے کمروں میں دوسرے کمروں میں چلتے پھرتے, اور کوئی نہ کوئی جملہ, کوئی ٹاک ماں کے کان میں پڑی, اور تب اس کو حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے جملے جو کہہ رہا ہے یہ تو محبت میں کہے جاتے ہیں. اس عمر کی محبت اگر ہم عمر سے ہو تو اس پہ بہت تشویش آپ کو نہیں ہونی چاہیے, چونکہ ظاہر ہے اس عمر میں شادی نہیں ہو سکتی. پر اس عمر کی محبت اگر اس سے بڑی عمر کی خاتون سے, ٹیچر سے یا عورت سے ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے چونکنے کی بات ہے. یہ آپ کے بچے کے آنے والے دنوں میں زندگی کے بہترین سفر سے ڈیویٹ ہونے کا ایک بالکل آغاز ہوگا. یہ بچے کے لیے وہ کھائی ہوگی جس میں وہ گرے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی. کھائی میں گرنے کے بعد واپسی نہیں ہوتی, پھر انسان وہیں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اپنے ٹوٹی ہوئی ویلیوز کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے ایمان کے ساتھ, پھر بے راہ روی کا وہ پورا جو دلدل وہاں ہوتی ہے اسی میں ڈوبا رہتا ہے. خاتون حضرات, ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو 12-13 سال کے بچے ہیں یہ نہ صرف بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پر انہیں بڑی ہوتی بچیوں اور عورتوں کے فرق کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ان سے جس خاتون کا واسطہ پڑتا ہے وہ 3 طرح کی خواتین ہوتی ہیں. ایک وہ بچیاں جو پڑھائی BA کرنے کے بعد, FSC کرنے کے بعد جاب کر رہی ہوتی ہیں, اور ابھی دے آر کوائٹ ینگ گرلز. اس کے بعد دوسری وہ بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے MA کیا ہوتا ہے اور وہ بھی ان میرڈ ہوتی ہیں, اور وہ اسکول میں ٹیچر کے طور پہ جاب کر لیتی ہیں. تیسری وہ بچیاں ہوتی ہیں کہ جو میرڈ ہوتی ہیں اور ایک بچے کی, 1-2 بچے ان کے ہوتے ہیں, یہ بھی کوائٹ ینگ مینٹینڈ ہوتی ہیں. ان تینوں طرح کے ٹیچرز میں ایک ہی چیز کامن ہوتی ہے, وہ ان کی فیمینینٹی ہے اور ان کے فگرز ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک خاص طرح کی کیفیت میں مبتلا کر لیتے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں ان کے وجود سے محبت ہو گئی ہے, اور اسی طور پہ ان کو ڈائلاگ سوچتے ہیں, اسی طور پہ وہ پیش رفت کرتے ہیں, اور ایون اسی طور پہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ان میں سے بہت سمجھدار خواتین ہیں, وہ ان لمحات کو دیکھ کے چکنا ہو جاتی ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہیں, یا جب یہ پڑھاتے پڑھاتے ان کے بیچ میں سے موو کرتی ہیں اور ان کے بدن پہ اس لمحے دوپٹے نہیں ہوتے, اور دائیں یا بائیں یا ان میں سے کوئی 1 یا 2 بطور خاص ان کو فوکس کر کے تک رہے ہوتے ہیں یا سٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سٹیئر کرنا ہے, انفیکٹ بینگ دا گڈ ٹیچر آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ یہاں بچے کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے. انیشلی اس بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اگر یہ اس وقت ہینڈل نہ ہوا تو اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے. یہ ہینڈل ماں کرے گی یا اس کے والد کریں گے یا وہ ٹیچر یا ٹیچر سے بڑی جو سپروائزر ہے. پر یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ڈانٹ سے نہیں ہوگا, نہ یہ غصے سے ہوگا. یہ بچے کے ساتھ آپ جب بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کچھ چیزوں کو, اور وہ اپنا دل آپ کے ساتھ کھولے گا, اور اس لمحے پھر آپ دھیرے سے اس کی لیمٹس اس کو بتاتے ہیں کہ فصل بھی کبھی پکنے سے پہلے نہیں کٹتی, وقت سے پہلے شادی نہیں ہوتی, وقت سے پہلے کبھی آپ دوسرے ایج گروپ میں جا کے اظہار محبت بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ ان کو بتا پاتے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ کتنی اہم ہے. پھر آپ اسے بتا پاتے ہیں کہ اگر زندگی میں وہ ایسا جہاز بن جائے کہ جس کی مقصد اور منزل ہی کوئی نہ ہوئی, اور وہ گھومتا پھرے آسمانوں میں,
किसी के पीछे और बिना टारगेट के, बिना किसी बड़े मकसद के, बिना किसी बड़े ड्रीम के, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। ये जो ज़िंदगी है बच्चों की, जब ये बड़े हो रहे होते हैं, बच्चियाँ, हम उनके बारे में अलग से बात करेंगे। आज हम सिर्फ उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 12, 13, 14 साल के बड़े होने की उम्र में और अपनी ज़िंदगी के सबसे नाजुक दौर में सबसे बुरे फ़ैसले करते हैं, और उन फ़ैसलों से और उनकी पसंद से जब जब उनकी माँ को ख़बर होती है तो इसको वो छुपा लेती हैं। उन्हें अफसोस होता है लेकिन अपने मियाँ से वो डिस्कस नहीं करती। अगर घर में कुछ और अहले खाना है, बड़े हैं, तो उनसे डिस्कस कीजिए, और उनसे भी नहीं डिस्कस आप कर पा रहे तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट से, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए, क्योंकि आपका बेटा ज़्यादा कीमती है। उस एक गलीज़ सी आदत की वजह से अगर वो ज़ाया हो गया, वो डैमेज हो गया, तो ना सिर्फ उसका ईमान जाएगा, उसका मुस्तकबिल भी जाएगा, उसका हाल भी बर्बाद हो जाएगा। और ये बात जब डिस्क्लोज़ होगी, ओपन होगी, तो ज़ाहिर तब भी वो बहुत डिसग्रेस होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।